अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या पिम्स हादसे के जरिए इमरान खान को वार्निंग दी गई है? इस सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद। पहले इस माशरे की बेहिसी पर कुछ बात करते हैं। प्रोफेसर इनायत अली खान साहब का एक शेर है, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। नाजरीन, हादसे होते रहते हैं। वो कभी सैलाब की सूरत में, कभी जलजले की सूरत में, और कभी सड़कों पर एक्सीडेंट की सूरत में आग भी लग जाती है इमारतों में। ये हादसे होते हैं। कुछ कुदरती हादसे होते हैं और कुछ इंसानी गलती का नतीजा होते हैं। लेकिन हादसा सानहे में उस वक्त तब्दील होता है जब उसमें गफलत का उनसर नुमाया हो। बाकी बल्कि ये कहना चाहिए कि गफलत की वजह से ही वो हादसा मुमकिन हुआ हो। अगर गफलत ना हो तो फिर वो हादसा वो सानहे में तब्दील हो नहीं सकता। अब यहाँ जो कल एक हादसा हुआ है जो सानहे में तब्दील होता जा रहा है, और ये इतना बड़ा सानहा है कि उसके लिए अल्फाज कम पड़ते जा रहे हैं। सिर्फ चंद घंटों के बाद मुझे एक प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ, एक कौमी टीवी पर। तो उसमें एक नून लीग का सेनेटर, एक मर्द और एक खातून जो पीटीआई से ताल्लुक रखती थी, नाम मैं दोनों का नहीं लेना चाहता, जरूरत ही नहीं है। उसमें उन्होंने जो जो कहा और जो उनका अंदाज था, वो किसी भी तरह इस बात की गम्माज़ी नहीं कर रहा था, इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि अब से कुछ देर पहले 14 बच्चों की हलाकत हुई है, 14 माओं की गोद उजड़ गई है, जिन्होंने ना अपने बच्चे को देखा, ना प्यार किया, और कुछ ऐसी है जिन्होंने अपने सीने से भी नहीं लगाया। उन्हें उन बच्चों को माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ। उस इस दौरानिये में उनकी जो हरकतें हैं, मुझे वो देखकर सानेहा एपीसी याद आ गया, पिशावर का जो स्कूल में, जहां दहशतगर्दों ने 150 तकरीबन 150 बच्चों को हलाक कर डाला, उनको शहीद किया, उनको सीधी गोलियां मारी और पूछ पूछ कर मारी कि तुम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अब वो मुझे वाकया क्यों याद आया, मैं शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त इमरान खान साहब का धरना भी चल रहा था। लेकिन इस सानहे के बाद, एपीएस के बाद, शाम को पिशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, जो उस वक्त वजीर आजम थे, वो तीनों बैठे थे। उन्होंने पिशावर गवर्नर हाउस या वजीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। मैं और इब्रार भट्टी साहब को मैं इब्रार भाई कहता हूं, वो अपने दुनिया से जाने के बाद भी वो मेरी रहनुमाई आज भी करते हैं, उनकी बातें मेरी रहनुमाई करती हैं। और मैं उनको ना सिर्फ अपना बड़ा भाई कहता हूं, बल्कि उन्होंने एक उस्ताद की तरह मेरी तरबियत की, कदम कदम पर मुझे बातें सिखाई। वो सिर्फ ये नहीं था कि किताबी बातें नहीं थी, अमली जिंदगी में भी क्या करना है वो मुझे बताते थे, सिखाते थे। इसलिए मैंने कहा है कि आज भी उनको फौत हुए भी कितने साल हो गए, लेकिन मैं आज भी उनकी बातें याद करके उनसे रहनुमाई लेता हूं। मैं और इब्रार भाई बैठे थे, हम टीवी पर देख रहे थे कि जहां अभी चंद घंटे पहले इतना बड़ा हादसा हुआ जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा था, जहां इतने 150 बच्चों को नहीं इस तरह से शहीद किया गया था। उस हादसे के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के 3 बड़ी पार्टियों के 3 बड़े लीडर, और वो इतने नॉर्मल थे, बल्कि हंस रहे थे, चहमगोइयां एक दूसरे को, बड़ा बड़ा खिलखिलाते हुए चेहरे, बड़ी आसूदगी चेहरों पर। किसी के चेहरे पर, तीनों के जो मैंने नाम लिए हैं बड़े लीडरों के, मलाल नहीं था। हालांकि तीनों साहिब औलाद हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, बहुत नॉर्मल, हंसी खुशी का क्या बात है, एक दूसरे को देखकर हाथ पर हाथ रख देना। अच्छा, किसी ने चुटकुला सुनाया है तो हाथ मिला लेना।
یہ تھا۔ اور اس بات کو اتنا ابرار بھائی نے اس کو پر افسوس کا اظہار کیا کہ یار انہیں اس معاملے کی سنگینی کا پتہ نہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانی معلوم تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا، یک مشت اتنے بچوں کا قتل عام کیا گیا ہو۔ اب ہوا کیا؟ اب آتے ہیں کل کے حادثے کی طرف جو پمز میں رونما ہوا۔ رات کو ایک سینیٹر، پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کی سینیٹر اور مسلم لیگ نون کا سینیٹر مرد، وہ دونوں بیٹھے تھے اور دونوں انتہائی نارمل ہنس رہے تھے۔ نون لیگ والا بات کرتا تھا تو پی ٹی آئی والی جو سینیٹر ہے وہ ہنستی تھی، وہ کھلکھلاتی تھی، وہ جواب لکھتی تھی کہ میں نے اس کے جواب میں یہ کرنا ہے۔ اور وہ جو خاتون تھی وہ مجھے بالکل وہ ایسے لگتا تھا جیسے سج دھج کے ابھی بیوٹی پارلر سے آئی ہو، اور اس کے ایون نیل پالش اتنی گہری اور اتنی شوخ تھی کہ وہ ٹی وی پر نمایاں ہو رہی تھی۔ انہیں اتنا احساس نہیں تھا کہ کیا حادثہ رونما ہوا ہے۔ ہمیں چلو ایک بندہ دکھانے کے لیے ہی کچھ وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ بے حسی بے غیرتی کی انتہا ہے۔ میں وہ باتیں دہرا وہ حالانکہ مجھے زیادہ افسوس اس خاتون سینیٹر پر ہوا ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ اس نے وہ حالانکہ خود ماں ہوگی، اس کو تو تھوڑا سا شرم لحاظ پاس اسے کرنا چاہیے تھا کہ کتنی گودیں اجڑ گئی ہیں، کتنے ماؤں کے لال چلے گئے ہیں، اور وہ ہنس رہی ہے، کھلکھلا رہی ہے اور ڈرامے کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں حیران رہ گیا، اور مجھے اسی وقت وہ ثانیہ اے پی سی اور عمران خان صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ تینوں یاد آ گئے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی کس طرح سے تربیت کی ہے کہ وہ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کے، ان ماؤں کے بین دہرائے نہیں جا سکتے جو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے تو 4 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، ہمارے تو پتہ نہیں کتنی منتوں مرادوں کے بعد یہ ہماری گود میں یہ آیا ہے۔ کسی نے ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں اپنے بچوں کو، اور کسی نے اسے پوچھا نا یہ اللہ کی رضا، اس نے کہا یہ کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ انہوں نے قتل کیا ہے میرے بچے کو، میرے بچے قتل ہوئے ہیں، ہمارے یہ جو جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی ماؤں کے بچے ہیں، یہ قتل ہوئے ہیں۔ یہ سچویشن تھی کل۔ اب میں ایک اور بات بڑی عجیب و غریب مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے یہ پیمانہ ہی غائب ہو گیا ہے کہ خوش قسمتی کیا ہے اور بدقسمتی کیا ہے۔ اب 14 بچے جو اس کل کے حادثے میں، کل کے سانحے میں وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں یا بدقسمت؟ یا اس میں سے ایک بچہ جس کی جان بچ گئی ہے وہ خوش قسمت ہے یا بدقسمت؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 14 بچے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کی طرح اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ خوش قسمت تھے۔ انہیں جو ماں باپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کے جنم کا اہتمام نہیں کر سکتے اور سرکاری ہسپتال انہوں نے چنا، وہ ان کے روٹی کے، کپڑے کے، مکان کے، تعلیم کے، امن و امان کے، انصاف کے، وہ کسی طرح بندوبست کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اسے کھانا بھی چاہیے، اسے رہائش بھی چاہیے، اسے کپڑا بھی چاہیے، اور جس وہ معاشرے میں رہ رہا ہے اسے تعلیم بھی چاہیے۔ وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کا جنم سرکاری ہسپتال میں تو کروا دیا، لیکن جب وہ سرکاری اسکول میں جائے گا تو وہ ایک فرق دیکھے گا اپنے اور پرائیویٹ اسکول میں، تو پھر اسے پتا چلے گا کہ او ہو، اسے پھر اپنی بدقسمتی کا احساس ہونا شروع ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے وہ خوش قسمت ہیں، اور جو بچ گیا ہے اس کی بدقسمتی کا تو ابھی آغاز ہوا ہے۔ ابھی اس نے کیا کیا چیز اس نے ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ ابھی جب اس کا باپ یہ دیکھے گا کہ اس معاشرے میں تو اس کا رہنا اس کا عذاب ہو گیا ہے،
उसको ना रोजगार है, ना अमन व अमान है, ना इंसाफ है, ना वो अपने बच्चे को अच्छी तरह खाना दे सकता है, लिबास दे सकता है, ना उसकी रिहाइश का प्रॉपर बंदोबस्त कर सकता है, तो वो पता है क्या करेगा? वो सबसे पहले इस मुल्क से छलांग लगाने की कोशिश करेगा और उसमें फिर नाकाम होगा, तो फिर उसे ये होगा कि मैं अब बच्चों का क्या करूं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो खुदकुशियां इसी तरह हो रही हैं कि अपने माँ बाप ने अपने 3 बच्चों को कत्ल करके और बाहमी रजामंदी से अपनी खुशी से खुदकुशी कर ली कि हम मजीद नहीं ये बोझ बर्दाश्त कर सकते, चलो अपने अल्लाह की बारगाह में चलते हैं। वो कहते हैं ना कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अब आते हैं इस तरफ कि जिम्मेदारों का तयन होगा, कमेटी तो तश्कील पा गई है। मैंने कल भी कहा था कि कमेटी बैठेगी, बैठे-बैठे जब थकेगी तो लेट जाएगी, लेट के बाद उसे ऊँघ आएगी, ऊँघ के बाद एक लंबी नींद उनका मुकद्दर हो जाएगी। अब इनका जो आग लगाने वाले हैं, उनको एहसास है कि उनकी कोई बाज़ पुर्स नहीं होगी। उनको ये इस बात का एतमाद है कि उनको कभी आग नहीं लगेगी, कभी उनकी तरफ इंक्वायरी जो रिपोर्ट आएगी उनकी तरफ उंगली नहीं कोई उठा सकेगा। यहाँ मैं एक तारीफ भी करना चाहता हूँ, जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा पीटीआई के, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और वो लगता था एक बाप बात कर रहा है, एक एक ऐसा आदमी जो जो सियासतदान नहीं है, वो पूरे दिल से बोल रहा था और उन्होंने उनका पहला जुमला ये था कि ये दिल दहला देने वाला वाकया है, मैं इस पर बात करने के काबिल ही नहीं हूं। ये है सारा। अब आखिर में आते हैं कि जो पिम्स अस्पताल का जो हादसा है, क्या इसमें इमरान खान के लिए कोई वार्निंग पोशीदा है? मैं समझता हूं कि हाँ, इसमें वार्निंग है। अब इमरान खान, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जो अल्लाह पाक की ज़ात के बाद ये रियासती इदारे हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मुकद्दरा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान की हिफाजत पर मामूर है। अब इमरान खान, अब ये बहस खत्म हो जाएगी कि इमरान खान को सरकारी अस्पताल में ले जाया जाए या निजी अस्पताल में। नहीं, अब इमरान खान की अगर डील हुई, बाइज्जत डील हुई, मैं ये लफ्ज जोर देकर कह रहा हूं, इमरान खान की बाइज्जत डील हुई, तो वो उसका जो घर है बनी गाला, वही उसका अस्पताल डिक्लेयर हो जाएगा, वो वहीं जाएगा। अब वो किसी सरकारी या निजी अस्पताल में नहीं जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।